तरंग अदालतर कार्य वर्तमान आरंभ करा जाऊ। मनीष बेले बेले एमिति अद्भुत झमेलारे पड़ी जाए सेथिरु मुकुलिबाकू ताकू बाट मिले ना। चेष्टा करे परिवार भितर समाधान हुएनी, बंधु बांधव भितर समाधान हुएनी, से समाधान भी हुएनी पुलिस पाखरे कि आईन पाखरे। तेबे सेही समय रे भगवान गधपाद धरला भली किछि कदर्य काम करुथिबा लोकंकर शरण पसंती सेमाने आउ सेमाने बेस आराम रे ताकू समाधान कर दियंती। तेबे सेमानकू गुंडा बा लोकल दादा बोली कहा जाए। एमाने काहार केते भल करंती से चिठा अपेक्षा तांको नारे असरंती अभियोग आसी पहुंची आम पाखरे। ओडिशार प्राय प्रत्येक सहर रे प्रत्येक जगार एई लोकल दादा मानकर उपद्रव लोक मानकू अतिष्ट कर सारलानी। तेबे अभियोग जेतेबेले आसीची सेमिति जणे लोकल दादा को तरंग अदालतर काठगड़ा को आसवाकू पड़िबो आ जवाब दबाकू पड़िबो जनतांकर सबु कष्टर। मु माननीय विचारपति को अनुरोध करी रंजन परिड़ा पिता भगवान परिड़ा बालीपाटना तीर्तोल जगतसिंहपुर बासिंदा को काठगड़ा भितर को आसवा अनुमति देवे। रंजन परिड़ा को तरंग अदालत हाजर करा जाऊ। रंजन परिड़ा हाजिर हो, रंजन परिड़ा हाजिर हो, रंजन परिड़ा हाजिर हो। बसंत रंजन बाबू। रंजन बाबू आपण तू थी बुझीबू नहीं। या छुई कहतु जहाँ कह सत कह सत छड़ा मिछ कह ना। या छुई कहतु जहाँ कह सत कह तू गवर्नर तू जा तू जा कहू रंजन बाबू से या कहबी चांस नहीं। रंजन जगा बी आउ थर कोन कहू या छुई कहतु जहाँ कह सत छड़ा मिछ मु कहबी तू कोंडी करू मु कहबी ऑर्डर ऑर्डर। रंजन बाबू शपथ नबाक पड़िबो को दादागिरी तुम मत बाध्य कर तुम किए गोड़ तलो करंतु गोड़ तलो कर जहा को आउ रंजन बाबू रंजन बाबू रंजन बाबू आपण अदालत को आछंती रुह मो अदालत तमे मते देखौछ अदालत से किए से हेले जज साहब विचारपति आपण अदालत को आछंती अदालत रो आदब कायदा आपण मानिबे आपण शपथ नै नियंतु ठीक अछि कोन आपण शपथ नै नियंतु जे दादागिरी ना सुनो आज पर्यंत हाई टोन ले कथावार्ता मु जमर सुनिनि मो लाइफ रे जहाँ कहब भद्र भाव में कथबार्ता कर जहाँ कहबे सत कहबे एतिकी शपथ जहाँ कहबी सत कहबी न कहले कौन हम माकू जे छुई मिछ कहि कोन करियो मर तमे माकू छुईबी तमरे मिछ कहि तमे कोन दे करियो मते कहल आपण जेतेबेले शपथ नेबे आपण जहाँ को मानंती जहाँ को भक्ति करंती तांकरी ना नै कोन आपण मिछ कहि परिबे कहबी ता भी आपण कहि परिबे तमे गारंटी दबो आज पर्यंत आकु जो जे छुई से सत कहि ए गारंटी तुम पाखरे अछि कि विश्वास तो आपण आपण राजी होउनांती आपण जेतेबेले राजी हेबे आपण को अंतरात्मा रु आपण को गोटे कथा आसीबो जे मु कहिछि जेतेबेले आपण जहाँ को कमिटमेंट करंती केबे फेल करंती गीता भागवत वाला गीता भागवत सुनिछो तो आपण जे आपण ऑर्डर ऑर्डर अदालत समय नष्ट होउछि ताकू मना करियो कहबोनी से जज साहब विचार मो सन कथा देखो डायरेक्ट मो सन कथा देखो फेस टू फेस मोस्ट वांटेड डायरेक्ट फेस टू फेस मु आपण संगे ना ना सी किए कौन कहबी मते तमे कहयो मु कहि ऑर्डर ऑर्डर हाथुड़ी पिड़ी देबे हेतुरी मुंडरे मते चिन्ह देखंतु काटनो देखंतु मो बाप मां मते घर पुरलन तमे क्यों नहीं आपण किछि भूल करिसंती आपण को चारि पाखर लोक अभियोग करिसंती तो आपनकर केते भूल केते ठीक से कथा जानिबा पई डका जाइछ आ से विचार करिबा पई विचारपति अछंती आपण ताको विचारपति मोह सेपट जे बस नहीं नहीं सेठी बसचंती अच्छा से तो ताको आपण सम्मान करिबा उचित नुह आपण ओ सॉरी सॉरी कोन कहि याको छिं कहती जहा कहबी सत कहबी अब जुइन कहूची मो जहा कहि सत कहबी सत छडाउ किछि कहबी नहीं तमे जाओ थैंक यू गोड़ तळु कर गोड़ तळु कर ये भी कोई मत तळु करी बसन ना 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 एटा अदालत तमने तमने ये भी कहबो मु गोड़ ऊपर रखि गोड़ तळ रखि नहीं एटा अदालत रो आदब कायदा ए हजार घइता जोटी सेठी मु बस परिबिन मु जाउ ना रंजन बाबू फाइनली कुओ किए पचारले मु कहि मते बहुत सुन ना 13 दिन हेलानी मते तुम फोन करजो टिके आसो आमी कथावार्ता हवा तुम नारे लोक किछि अभियोग कर नहीं आपण ना जगा तू बाध्य कलु बोली मासिल रंजन बाबू जगा तू काहे मत कलु बैठ की रंजन बाबू आपण आसिले राजी हेले तापर एठी के आसी दादागिरी करिया माने कोन दादागिरी माने कोन
ମୁଁ ସିଏ କହିବ ମୋ ତଳେ ତୁ ନାଇଁ, କିଏ ବେ ଏଇଟା ଆଦବ କେତେ କାଇଦା। ଦରମା ପାଉଛୁ ବେ ଗୋଡ଼ ତଳୁ କରନ୍ତୁ। ଶୁଣ, ମୁଁ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ରାଗିଲେ କରିବେନି। ମୁଁ ଶଳାଟି କାର ନୁହଁ। ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଝାମେଲାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛନ୍ତି ତ ଏଇ କଥାର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ ଆପଣ ପର କଥାରେ ପର ଝାମେଲାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଅଧିକାରଟା କିଏ ଦେଲା? ଭାରତରେ ନା ସରି ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେଟା ଦେଶ ପୃଥିବୀରେ କେତେଟା ଦେଶ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତମେ ବି ଜାଣ ନା ମୁଁ ବି ଜାଣି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ এই কথাটি তুমি লেখিকি রখ যে যেতিকি দেশ আজ আগুক যাইছেন যেতিকি দেশ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି সে জায়গায় যে সব রয়েছেন সে কোণ কৌছ তোম ভাষায় যেতিকি লোক রয়েছেন সেগুলো কোণ মানে গোটে দেশ জাপান তা ভিতরে যেতিকি লোক রয়েছেন সে জাপানের কোণ ଅଧିବାସୀ ଆଉ? ଜାପାନର ଜନତା না ଆଉ ଗୋଟେ কোণ নগর কোণ গোটে এমতি কোণ ନାଗରିକ। নাগরিক বাস যদি সবু নাগরিক চিন্তা করবে আমি কাহিকি কহিবু আমি কাহিকি দেখিবু নথিলা ঝামেলারে আমি কাহিকি মুন্ড পুরাইবু তাহলে সে দেশটা ভারত ভলিয়া হইকি রহিব অনুন্নত কোণ আনডেভেলপমেন্ট সেটি উন্নতি নাই কিন্তু যেতেবেলে গোটে জায়গায় নথিলা কথারে মুন্ড পুরাইবাকু পড়িব তাহলে জানিব এমানে এ দেশকু আগুকু নবা নাকি সক্রিয় ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ପାରିବା ପଣିଆ ଅଛି ଅଛି। ଯେ ଆପଣ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଝାମେଲାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛୁ, ମୁଣ୍ଡ ଆମେ ପୁରଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ- ଏବଂ ଦେଶ- ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି এবং দেশকু আগুকু নଉଛି ଆଗକୁ ନଉଛନ୍ତି ହଁ। କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗଟା ଏଇଆ ନୁହଁ ଅଭିଯୋଗଟା ହେଲା ଯେ କାହିଁକି ପୁରଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଝାମେଲା ଆପଣ କାଳେ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି কোণ ଅନେକ ଝାମେଲା ଆପଣ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ହଁ জগা জগা তু কিছু কইবুনি মানে আমি কোন ঝামেলা তৈরি করুন আমি কোন ঝামেলা তৈরি করছু বে কিছু গুটে কহবা তু কোন সা কাঠ কোন্ডে আচ্ছা ঠিক ଅଛି না 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 মু ଆପଣ ଆପଣ ଗୋଟାଏ କଥାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ? ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପେଶା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାର କରିବାର କାମଟା କ'ଣ আমি বহুত ভদ্রলোক আম এরিয়া ভিতরে যদি 10-15টা খন্ডে ভদ্রলোক ডাকিব তাহলে সেই ভিতরে মু থিবি রঞ্জিয়া মো না কোন ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା রঞ্জিয়া রঞ্জন কোড়া জগা তুমি মতো কোনটা রঞ্জিয়াই রঞ্জিয়াই রঞ্জিয়া রঞ্জিয়া ইয়ে হচ্ছে জগা এবে আম এরিয়ারে যেকୌଣସି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ରଞ୍ଜିଆ ରହିବ ମାନେ ସବୁ କଥାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ନେବା ପାଇଁ ଯଦି କିଏ ଦରକାର ସେତେବେଳେ ହେଉଛି ରଞ୍ଜିଆ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଥମ କାମ ହଁ। 2 ନମ୍ବର କାମ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଜାଗା କିଏ ଗୋଟେ ଦଖଲ କରିଦେଲା ଭୁଜାଲ ଧରି ଠିଆ ହୁଏ ଆଗରେ ତୁ ବାଡ଼ ବୁଝ ତୋ ପାଚେରୀ ଉଠା କୌଶଳା କହିବ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼େଇ ଦେବି ଏଠି ପାଚେରୀ ଆରାମରେ ଉଠଉଛି ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ବେଳର ବନ୍ଧୁ ହେଉଛି ଏ ରଞ୍ଜିଆ ଆମ କଲୋନୀ ଆମ ଛକ ଆମ ଏରିଆ ମୋ ଗାଁ ମୋ ଦେଶ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଦୋକାନ କରିଛି ମାସକୁ ଡେଲି ଯଦି 300 ଟଙ୍କା ନା ବେପାର ସେ କଲା ମାସକୁ କେତେ ବିକିଲା 3-9,000 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ କେତେ ବିକିଲା 12 108 12 108 ନା କେତେ 12 108 ଲକ୍ଷେ 8,000 ଟଙ୍କା ତୁ ଯଦି ବିକିଲୁ ତମର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଯଦି ଏ ରଞ୍ଜିଆ ଠିଆ ହେଉଛି ମାସ ଲାଷ୍ଟକୁ ଭଦ୍ରାମୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ତୁ ରଞ୍ଜିଆକୁ ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କାମ ହଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଝାମେଲାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଛଡା ହଁ। ଆପଣ ଆଉ କିଛି କାମ କରନ୍ତି ଯେମିତି ଚାଷୀ ଚାଷ କରେ ବେପାରୀ ବେପାର କରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତାର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କାମ କରେ ଡାକ୍ତର ରୋଗୀ ଦେଖେ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ପେଶା ଅଛି କି আরে বাপ ধন পাঠ পড়ি হেলু নাশ সমস্তে কালিয়া কোট পিন্ধিলে বিলবাড়ি হেলা ঘাস শুণ সুজন হে পাঠ পড়বে সমস্তে যদি পাঠ পড়ি তময়া কালিয়া কোট পিন্ধিকি এটা কোন কହୁଛ এটা কোন ଅଦାଲତ 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 ଭିତରେ ଯଦି ସବୁ ଓକିଲାତି କରିବେ ନାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଆଉ ଚାଷ କରିବ କିଏ ଦୋକାନ କରିବ ତାମାନେ ଆପଣ ଆଉ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଶାବଳର କାମ ଗାତ ଖୋଳିବ ଛୁଞ୍ଚିର କାମ କନ୍ଥା ସେଲେଇ କରିବ ବାସ୍ ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଆପଣ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ତଳୁ କରି ବସନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ତଳୁ କରି ବସନ୍ତୁ ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ରାଣ ମାନେ ମା ରାଣ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଆସିଲି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଆସିଲି ଯୋଉଠି ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତ ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେଣି ଇଏ ନାଲି ଟୋପି ପିନ୍ଧି ସିଏ ମୋତେ କହୁଛି କଥା କହିବ
ସେ ବୁଢା ସେଠି ବସି ଅର୍ଡର ବିଚାରପତି ଆପଣ ଅସମ୍ମାନ କରିପାରିବେନି। ଯେତେ ବଡ ଦାଦା ହେଲେ ବି ଅଦାଲତ ଭିତରେ ନିଜର ତମେ ଦାଦାଗିରି ଦେଖ ନାଇଁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ହଁ ହଉ ହେଲା ତମେ ଦାଦାଗିରି ମୁଁ ମଲା ର- ନା ଶୁଣ ଆପନା ଗଲି ମେ କୁତା ସେର ତମ ଘରକୁ ଅଛି ତମେ ଯେତେ ଚଢୁଛ ଚଢ ନାଇଁ ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ସତ ନା ରେ ନା କୁହ କୁହ ରଞ୍ଜନ ବାବୁ କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ କାମ ଭଗବାନ ବି ସମାଧାନ କରିପାରିବେନି ବାସ୍। ତାହା ରଞ୍ଜିଆ ଭାଇ କରିପାରନ୍ତି। ୟେସ୍ ତ ଏମିତି କିଛି ଝାମେଲା ଅଛି ଯାହା ଆଇନ କାନୁନ ପୋଲିସ କରିପାରିବେନି। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ ଯାହା ଯୋଉ କାମଟା ଯୋଉ କାମଟା ତମେ କରିପାରିବନି ତମେ ଆଇନ ପୋଲିସ କିଛି କରିପାରିବନି ସେତେବେଳେ ମୁଁ କରିବି। ତ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଝାମେଲା ତୁଟଉଛନ୍ତି। କିଛି ଆମ ତୀର୍ତଲ ଉପରେ ଯେତିକି ଝାମେଲା ସବୁଗୁଡାକୁ ସମାଧାନ ଯଦି କିଏ ଜଣେ କରୁଛି ସେ ହଉଛି ରଞ୍ଜିଆ ରଞ୍ଜିଆ ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା କେହି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ କାମକୁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କର ପକେଟରେ ଜବରଦସ୍ତ ହାତ ପୁରେଇ ପଇସା ଛଡେଇ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦା ବା ବଟି ଆକାରରେ। କାହିଁକି କାହିଁକି? ଛକରେ ଦୋକାନ କରିଛ ତୁମେ ହଁ ଛକରେ ଜଣେ ଦୋକାନ କରିଛି ମାନେ ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କଣ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ କଥା କଣ? ମୋ ଦାଢି ଯେମିତି ତମ ଦାଢି ସେମିତି ତମ ଗୁଣ ମୋ ଗୁଣ ଭିତରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମାନେ ଛକରେ ଝାମେଲାଟେ ହେଇଗଲା ଦୋକାନ କଥା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ସେ ଦୋକାନ କଥା କହୁଛି ଛକ ମାନେ କଣ ଛକଟା କଣ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗପୁର କଥା କହୁଛି ନା ମୋ ପାତାଳ କଥା କହୁଛି ପାଠଶାଣ ପଢି କଣ କାମ କରୁଛ ତମେ ଛକ ଉପରେ ଗୋଟେ ଝାମେଲାଟେ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଲା ବାକି ସଉଦା ନେଇଥିଲା ବାକି ପଇସା ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନୀ ମାଗିଲା ସେ ଦେଲା ନାହିଁ ଯିଏ ବାକି ନେଇଛି ସେ ଦବା ନାଗି ନାରାଜ ଯିଏ ବାକି ଦେଇଛି ସେ ମାଗିବା ନାଗି ହକ ହକ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଝାମେଲାଟେ ହେଲା ଇଏ କଣ କଲା ନା ଦାଦାଗିରି ଦେଖେଇଲା କିଏ ଯିଏ ବାକି ନେଇଛି ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ ତୁ କଣ କରିବୁ ସେଇ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା ଯେ ମୋ ଦୋକାନ ବୁଡ଼ିଯିବା ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ବାକି ଦେଇଛି ପ୍ରଭୁ ତମେ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ଏ ଲୋକଟା ମୋତେ ପଇସା ଦଉ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେ ଲୋକ କଣ ପଇସା ଦବ କାହାକୁ ଡାକିଲେ ସେ ପଇସା ଦବ କାହାକୁ ଡାକିଲେ? ରଞ୍ଜିଆ ଭାଇ ଖାଲି ରଞ୍ଜିଆ ଠିଆ ହବ କିଛି କହି ଯିବି ଠିଆ ହେବି କଣ ହେଇଛି ନା ସାର୍ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖରୁ 1700 ଟଙ୍କାର ବାକି ନେଇଥିଲା ମୁଁ ମାଗିଲା ପରେ ଦଉନି କିଛି ସିଏ ସେଇଠି ମୁଁ ଏଇଠି ଛୁଇଁବିନି ତ ଘର କୋଉଠିକି ରେ ନା ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘର ହଉଛି ଅରିଲ ବାକି ଖାଇଥିଲୁ ନା ହଁ କେତେ ଟଙ୍କା ନା ଆଜ୍ଞା 1700 ଦଉନୁ କାହିଁକି ନା ଦେଇଦେବି ତୋ ବାପ ଶଳା ତୋ ବାପ ପଇସା ଦେଇଥିଲା ଦୋକାନ କରିବନି କି 1700 ଟଙ୍କା ନେଇଛୁ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦବୁ ନା ମୁଁ ଆଣିନି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲ ଜଗା ଭୁଜାଲଟା ନଗା ଭୁଜାଲି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେଇଠି ହାତ ଉଧାରି କରିକି 1700 ସେଇଠି ହଗିକି ଯିବ ଦୋକାନ ଆମର ତୁ ବାକି ଖାଇକି ପଳେଇବୁ ଠିକ ଅଛି ରଞ୍ଜିଆ ଠିଆ ହେଲା କେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସେ ଦୋକାନୀକି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ ଭଗବାନ ମୁଁ ତମ ଗୋଡ ହାତ ତଳେ ପଡୁଛି ସେ ମୋ ବାକି ପଇସାଟା ଦେଇଦେବୁ ଭଗବାନ ଦେବେ କି ଦେଲେ ନାହିଁ ରଞ୍ଜିଆ ଠିଆ ହେଲା ଦେଲା କେତେବେଳେ କାହାର ଏଇଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଏଣ୍ଟ ସେଠି ନୁହେଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମତେ ସେଇଆ ପଚାରୁନ 1700 ଟଙ୍କା ବାକି ତ ଟୋଟାଲି ବୁଡି ଯାଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁ ସେ ପାଇଲା 700 ଟଙ୍କା ମତେ କେତେ? 700 ଟୋଟାଲି ଯାଉଥିଲା ଭାଇ ବୁଝୁନ ଭାଇ ଲେଖ ଏଇ କଥା ଲେଖ ଟୋଟାଲି ବୁଡି ଯାଉଥିବା ବୁଝିଲ ଟୋଟାଲି 1700 ଟଙ୍କା ବୁଡି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ରଞ୍ଜିଆ ଠିଆ ହେଲାରୁ 1700 ଆସିଲା ଇଏ ତାକୁ 1000 ଟଙ୍କା ରଖି 700 ଟଙ୍କା ରଞ୍ଜିଆକୁ ଦବା ଉଚିତ ଲେଖ ଏଇଟା ଦେଖିଲୁ ସେ ଲେଖୁଛି ଦେଖ ଆପଣ ସେଇଠି ରୁହନ୍ତୁ। ଯାଉନୁ ଦେଖିଆ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆ ନୁହେଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେଇଠି ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ। କହିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ତମେ କହିପାରିବେ। କହିବ ଖାଲି ଏଇଟା ତମେ ଏଇଟା ଅଦାଲତ। ନା 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 ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆ ନୁହଁ। ଏଇଟା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନୁହଁ। ନା ତମେ କୁହ ତ ଆପଣ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଏଇଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ ଅସୁବିଧାରୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବହୁତ। ମୁକୁଳେଇଲେ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଛୋଟ ଝିଅ ବାହା ହେଇଗଲା ପରେ ଜଇଁ କହିଲା 50,000 ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ ଆଣ ନହେଲେ ତୋତେ କିରୋସିନ ଢାଳିକି ମାରିଦେବି କେତେବେଳେ ବାପ ଆସିଲା କା ବାପ ଝିଅର ବାପ ବାସ୍ ମୁଁ କହିଲି ତୁମ ପୁଅ ବାପ ବୋଲି ଭାବ ଝିଅ ବାପ ଆସି କାନ୍ଦିଲା ରଞ୍ଜିଆରେ ମୋ ଗୋଟେ ବୋଲି ଝିଅରେ ଜଇଁ ବାହାଘର ବେଳେ କିଛି କହିନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି 50,000 ଆଣ ତାର ଦୋକାନ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର କରିଥିଲା ଝିଅ ମାନେ ଏସବୁ ଲେଡିଜ କର୍ଣ୍ଣର କରିଥିଲା ଝିଅ ବାକି ଖାଇକି ବୁଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମତେ କହୁଛି ମୋର ନାହିଁ ରେ ପଇସା ରଞ୍ଜିଆ ତୁ ମୋ ପୁଅରେ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲା ମୁଁ ଗଲି ଭୁଜାଲଟା ନଗେଇଲି କା ବେକରେ ଝିଅ ଜୋଇଁ ଉପରେ। ବେକରେ ମୁଁ ଝିଅ ବେକରେ କାହିଁ ଲଗେଇବି ମୁଁ ଜୋଇଁ ବେକରେ ଜଇଁ ବେକରେ ନଗେଇଲି କେତେ ନେବୁରେ ନା ସୁଧୁ ନେବିନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନେ କାଗଜ ନେ ଆଉ ଥରେ 50 ପଇସା ମାଗିବୁ କେତେ 50 ପଇସା ମାଗିବୁ ତାପରେ ତଳେ ପକେଇ ତ ବେକରେ ଚଢିଯିବି ତ ଯେତିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାର୍ଟସ ଅଛି ସବୁ କାଟିଦେବି ଡରରେ
कहला मागिबिनी मो स्त्री मोर सबुठारु सुंदर घर रखिला मु आसी झियो बापा को केते देइथांत तमे झियो को बंचेबनी केते देइथांत सी तार कष्ट मष्टे केते गोटे 50,000 मागिची 50,000 दब केते कोन दया करची जोई की कोन दया करियो ननी छेटी मार दब 50,000 देइथांतु आउ 50 पृष्ठ तो जोई मागिबनी मु कागज देइदिली थाना रे देखेबू 20,000 टका दे ता माने सीए आपनकर सहाय्य नेला बोली 20 दबु ना नन तो झियो मरथांदा पुनी 50 आपनको पुओ करथिला जोई पुओ रंजिया को गुंडा भलिया डाकिला रंजिया जदी तो बाबदू को मूल्या भलिया पर जगह रे खटिला 20 दबु ना नन तापर भुजाली कोड नागियो पचरन तो ये तापर भुजाली कोड नागियो पचरन भुजाली कोन झियो बापा पे कर यस पॉइंट टू बी देखो ए कथा को नोट करा जाऊ ए कथा को नोट करा जाऊ जे कोठी टिके झमेलार सूत्रपात हेले ये पहुंची जानती एपटू हो कि सेपटी हो धमकेई चमकेई तांकोठू बहुत टंका गोटे गोटे जगह अछि उभय पक्षरु गोटे जगह अछि दी पक्षरु खाइबी पचरन से जगह केतले को जगह रे थाना को जेतले पळे थाना दुआर मुहरे थिबी मु रंजिया थाना दुआर मुहरे पहुंचीबो कोन ହେଇଛି ना मो स्त्री की से असद व्यवहार करछि असद व्यवहार माने लेडीज ऊपर आंगुली उठिला माने सांगे सांगे दफा नहीं 6 मास मिनिमम ये फसिबो सी फसिबो या झियो स्त्री रो इज्जत जीवो तार 6 मास जीवो तेणु उभय पक्ष गोटे म्यूचुअल करदबा थाना कहीं जीवो थाना गला माने सी भी खाइबे किए थाना वाला तुम को बदलू राम राज्य चलते ये गांधी डायरेक्ट आसिक शासन कर तुम जो भाया कथबार्ता कर तेणु थाना को जाओ ना ये तू 10 दे सी 10 दे ये म्यूचुअल आउ फर्दर टाइम करू तो स्त्री के हाणी तू बदमाशी करू तो बेकर भुजाली डायरेक्ट 10-10 20 दियो घर को पड़े थाना केस कंप्रोमाइज रंजिया सोसाइटी रो उन्नति रे अछि आपण हुए तो आपण बारंबार कहूची गोड़ तळु करंतु रंजन बाबू रंजय गोड़ तळु करंतु आउ रागिबार अछि किछे आपण कहले गोटा करियो नै मु तळु कोले रागियार कोन अछि तो को मो मां बोन नै सुदिलो ना नहीं आपण एई दोकानी मानकू छोट छोट दोकानी मानकू बेळ बेळ साहाय्य करंती किंतु रीतिमत भाबरे तांकोटू गोटे कंटीन्यूअस प्रत्येक मासरे बटी नियंती काई मु साहाय्य करछि ए कथाला भूल काई मु साहाय्य करछि आपण 3 जन को साहाय्य करिवे 100टा दुकान नु आपण बटी नेबे ना यार किछि माने अछि 3 जन को साहाय्य करछि माने आज 3 जन को असुविधा हैला बोली मु साहाय्य करछि आउ 97 जन को असुविधा हेनी जेतेबे असुविधा हो सेतेबे 3 जन सुविधा दिबे सेतेबे 97 लोकंकर असुविधा रे किए ठियाव रंजी आई ठियाव तेणु कहीं बेल हूँ सावधान हेले प्रमाद न पड़े भले आगु तेरा मालटा दे तो मु रेडी होगी बंची था केवल जगी तुमको क्या दिहरे टे बंका हम नहीं धूली नागे से दायित्व रंजियार आपण याडू साडू कथा कहतु नहीं आपण सीधा कथा कहतु जदि छोट दोकानी मानकर असुविधा सुविधा आपण देखिले बड़ दोकानी मानकर तो किछि असुविधा नहीं ताकटू कहीं जोर जुलम करी सेउडांगर बेसी असुविधा आपनकर तेजराती दुकान बड़ हो गोदाम हो कि सुना गहना दुकान हो कि जेकोसी दुकान हो एमानकर किछि प्रॉब्लम नहीं ताकटू आपण काई नियंती प्रॉब्लमटा होछि जे तांकर आपण ताकटू नियंती ना नहीं न निये काई निये बजन प्रॉब्लमटा होछि तांकर किछि प्रॉब्लम नहीं सेहि पे आपण गोटे मर्डर करिथिले आ आपनक अंचल ले 4-5टा मर्डर हेछि जोथरे आपण धरा पड़ी नाहंती किंतु से मर्डर भी आपण करचंती सत कहबे एटा कोनटा छुईतिले बोली मु सत राणा कहूछि आपण गोटे मर्डर करी जाइथिले जेल जेल लु आसिला परे आउरी 5टा मर्डर करथि मु एटा हसी सारे मो ताळु को उठिलाडी हसी मु मारी नहीं कि आउ सी गोटे आमे सांग साथी भोजी चलथिला माल सी भी पी मु भी पी सर्वेश्वर सरबाताना माल सी पी रागी की कोन गोटे हमर मद पिला पर झमेला जेठी हबन ने आपण ही पी के आपण झमेला करन ना सेडो बाजे जिंस आपण पीनी आपण कोन हेला घटना को पीनो तमे आपण घटना ऑर्डर ना मु सेमिति प्रश्न एडवोकेट को पचारि परिबे ना सॉरी मद पीला पर सी गोटे बोतल धरला कहला तो पेटर खेची देबी कोई कि धाई की जो आसला मु घुंचिगनी से गोटे काठर ए जो पाचेरी रो गोटे लुहा रड केमिति बंके देथिला तारी पेटरे हिटा गळिया ओहो किछि तार हिन केवल पेटरे गळिछ माने एपटे गळला एपटे बाहरला आ किछि हिन तो आपण नारे केस हला कि कहू बरा मु कहू सेटा डाक्टर खाना रे जाई दीटा सिलेई मार देथिन टाका मार देथिन ता पेट जुड़ी जाथला डाक्टर जानि परले ना को साप कामुडी जो साप इंजेक्शन दे दे हम डाक्टर उनकर कोन हे जी माने मुंडो माडे हना साप इंजेक्शन दउचंदी ये साडू साप इंजेक्शन देले मरि गेला गुरुतर आहत अवस्था रे सरबा जगत सिंह हॉस्पिटल ले मृत लुक भाबे मुसळाटी मार देते तापर मु भी कि जानि 6 मास 7 मास खंडे जे मु जेल गली तापर बेल कर देले जगह फगा सब जाई बेल करले मत
ବେଲ୍ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଚା ଦୋକାନରେ ମୁଁ ବସିଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ବରା 4ଟା ଦେ, ଚା ଗୋଟେ ଦେ, ଖାଇଦେଇକି ମୁଁ କହିଲି କେତେ ପଇସା? ବେଶୀ କଲା ଭାଇ ପଇସା କ'ଣ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ପଇସା କ'ଣ ନେଉନି, କଥାଟା ବୁଝୁନ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଗଲି, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଘରକୁ ଯିବି। ମୁଁ କହିଲି ଘରକୁ ଯିବି ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ନେବି? ମୁଁ କହିଲି ସେଉ 2 କିଲୋ ଦେବି ଗୋଟେ ଫଳ ଦୋକାନରେ। ସେ ଟିଙ୍ଗୁ ବୋଲି ଗୋଟେ କରିଛି, ତା ନାଁ ଟିଙ୍ଗୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ସେଉ 2 କିଲୋ ଦେ, କମଳା କିଲୋଟେ ଦେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ସାଇଜ୍ ଥିଲା। ବାଇଗଣପଲ୍ଲୀ। ହଁ ମୁଁ କହିଲି ଆମ୍ବ 2 କିଲୋ ଦେ, ଦେଇକି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ହଠାତ୍ ଜଣେ କହିଲା ଭାଇ ପଇସାଟା ଦେଇନ, ଏଇ ଜଗା କହିଲା। ମୁଁ କହିଲି କେତେ ପଇସା ହେଲା? ନା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ କ'ଣ ପଇସା? ହଠାତ୍ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଶିଲା ଏ ଶଳା ବରା ଦୋକାନୀ ପଇସା ନେଉନାହିଁ, ଆମ୍ବବାଲା ପଇସା ନେଉନାହିଁ, ଘଟଣା କ'ଣ? ହଠାତ୍ ମୁଁ ଭାବିଲି, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ କଥା ପଶିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ଏକ ବାପ? ମୁଁ କ'ଣ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ୟାଙ୍କ ଦୋକାନ କରିଛି? ପଇସା କାହିଁ ନେଉନାହାନ୍ତି? ହଠାତ୍ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଜଳିଲା, ଟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେରିରେ ଯେମିତି ବଲ୍ ଜଳେ। ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା ଯେ ଇଏ ଶଳେଙ୍କର ମୁଁ ସିନା ବାପ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବାପା ସାନ ଭାଇ। କ'ଣ ସେଟା? ବାପା ସାନ ଭାଇକୁ ଦାଦା କହନ୍ତି। ଦାଦା। ରଞ୍ଜିଆ ପ୍ରମୋସନ ହେଇଗଲା, ରଞ୍ଜିଆ ଦାଦା ହେଇଗଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଉପରେ। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ବିନା ପଇସାରେ ଆରାମରେ ଚଳି ହବ, ବିକଜ ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ମର୍ଡର କେସ୍ ଅଛି। ବାସ୍ କଲର ଟେକିଲି, ଜଗା, ସାବୁନୁ, ଗେଣ୍ଡୁ, ମୁଁ, ପଦିଆ, ଟେଣ, ଆମ ଏରିଆରେ ଟୋଟାଲି 7-8 ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପଟି ଆଲୁ, ରଞ୍ଜିଆ ଗ୍ରୁପ ଏଣ୍ଡ। এই যে 4-5 জনଙ୍କର মর্ডর ହେଇଛି ଏବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ନା କିଏ କାହାକୁ ମାରିଦେଲା ମୁଁ ଆଡ଼ିକି ଆଙ୍ଗୁଳି ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଓ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କେସ୍ ମାନେ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେବିକେ, କଳାହାଣ୍ଡି, ବୌଦ୍ଧ, ଫୁଲବାଣୀ, କୋରାପୁଟ ଏରିଆରେ କିଏ ବି ଗୋଟେ ମରିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି ନକ୍ସଲ ମାରିଦେଲେ। ସେମିତି ଆମ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଭିତରେ ଯଦି କିଏ ବି ମରୁଛି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଶଳା ରଞ୍ଜିଆ ଗ୍ରୁପ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଧର ମୁଁ ତ ହାତ ଟେକିକି ବୁଲୁଛି, ରଞ୍ଜିଆ ମାରିଛେ ମାନେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ଥରେ ମାରିଦେନି, ମୁଁ 3 ଦିନ ଯାଇ ଛଟଛଟ ହେଇଛି ରାତିରେ ନିଦରେ। ମତେ ବେଙ୍ଗ ଡରେଇଲା, ଭୂତରେ ଭୂତ ହେଇଛି। ମୁଁ ଶଳା ମଣିଷ ମାରିବି? କୁକୁଡ଼ା ଥରେ ମାରି ପାରିଲି ନାହିଁ, କୁକୁଡ଼ା ମତେ ଟ୍ୟୁସନ କଲା, ବେକ ମୁଡ଼ିକି ପକେଇ ଦେଇଛି, ସା ଫେର ଡେଇଁ ଡେଇଁ ପଳେଇଲା। ମୁଁ ଶଳା କୁକୁଡ଼ା ମାରି ପଡୁନି, ମୋ ନାଁରେ କ'ଣ ଆମ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଏରିଆ ଲୋକ ତେବେ ଡରୁଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ଆପଣ ଭିତରେ ଏତେ ନରମ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଆପଣ କେବେ ନରମ ଲୋକ ନୁହଁ। ବହୁତ ଦାଦାଗିରି, ମାରପିଟ, ଝାମେଲା ଝାଣ୍ଟି ଭିତରକୁ ଆପଣ ପଶୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବି ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନାଇଁ କାଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଅଦାଲତ ଭିତରେ ଆପଣ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ତ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ସେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଉଚିତ ବିଚାର ନିଆଯିବ। ସେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଅଦାଲତ ତାଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣାଇବେ। ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା।